bobagrani bisite ke notte program sunam nai sananaya বিকাশ দেববর্মা এতে আনএডুকেটেড 100% বরক ত্রিপুরা রাজ্যের নাঙ্গি আছে তামানে বাইহনলাই রাংনি ললিপপ রাং পয়সানি ললিপপ বটেটি মিনিস্টার जों नांगिया नों बोसोक लेखा पढ़े बोसोक तुकु पढ़ाशोना खालाय नों तिनि मिनिस्टार चा नों केटी मिनिस्टार आनएडुकेटेड त्रिपुरा राज्य नांगिया नों जे सामानि त्रिपुरा राज्य बयलार खुक्ति खुंनाय नै हिम्मत नाहला त्रिपुरा मथानि कोनो एकजन वारियर्स नों जदि टास खालायो नों कुच्चा खुक्ति खुंनाय पुरुन खुक्ति खुंनाय नों पुरुन साबधान रानि नायो तिनि निसिनि विकास देबबर्मा नों जदि हिम्मत नाहलाय नों आरो आइहा जदि आगलाय करकसालाय नों बेजा लंनाय नों त्रिपुरासा 14 लक्ष त्रिपुरासा नों कोनो दिन सारि गला नगियाति जों रांनि लुक दिया नगियाति पैसानि लुक दिया जों रांनि लुक करे चिनि भबिष्यत प्रजन्म नाङो जों गतकालके मानिक साहा কি বলেছিলেন দেবনাগরিক নিয়ে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে হুঁশিয়ার করতে চাই আমার মাতৃভাষা আমি কি দিয়ে লিখব এটা আমার যাচাই করার আমার ক্ষমতা রয়েছে বা আমার অধিকার রয়েছে আপনি যদি এতই জনদরদি হয়ে থাকে জনজাতিকে যদি আপনি এতই ভালোবাসেন তাহলে আপনি দেবনাগরিক পরিবর্তে রোমান স্ক্রিপ্ট পড়ে দেখান তাহলে আমরা বুঝবো যে আপনি কি দরদি আপনি রোমান স্ক্রিপ্ট আপনি তো রোমান স্ক্রিপ্ট পড়ে পড়াশোনা করে আপনি তো ডক্টর হয়েছেন আপনি বাংলা পড়ে তো আপনি ডক্টর হয়নি হ্যাঁ প্রশ্ন তুলতে চা আপনি বাংলা পড়ে আপনি ডক্টর হয়নি অনলি ফর ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি অনলি ফর ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের ভাষা অনলি ফর বেঙ্গলি আউট অফ ত্রিপুরা কোনোদিন বাংলা চুপ গিয়া সে বাংলা ভাই কোনোদিন ভাষা নিনি ভাষা বোধহয় লেখা পড়ে মাথাং জাংনাই হিতা ওয়ান চুকি আনি করক আনি কথায় আং তামাবাই সুইনাই বলে আং সে ডিসিশন লানাই গুয়ারিও মানিক সাহা नोंसोरलाय मानिक साहा नोंसोर डिसिसन होनाय कायसा समाने मानिक साहा इ त्रिपुरा राज्य जतनिबो सम्पद त्रिपुरा राज्य त्रिपुरासानि सम्पद न बांग्लादेशनि सम्पद यामो नों बांग्लादेशनिफ्राय नों मुख्यमन्त्री दंबाय माने दाबो बांग्लादेशनि निनो फातो एबं निलिमै दाबो मानिक साहानि मै खारिनि बिल दङ हुसियार जों साबधान जानि नायो आगे दिन करे वन टास्क करके दिखाओ हिम्मत है तो त्रिपुरा मथा को आग लगा दूंगा आग लगा दूंगा साउथ से नॉर्थ तक आग लगा दूंगा इतना हिम्मत है तो त्रिपुरा मथा को ताज करके दिखाओ इतना दम है तो त्रिपुरा मथा को ताज करके दिखाओ आग लगा दूंगा आग और त्रिपुरा सा पहला का त्रिपुरा सा नहीं है ये त्रिपुरा सा इतना बेकूफ नहीं है बहुत से वाला मांगो निजेनि मानानि बागै निजे फायदानि बागै निजेनि मानथायना मानानि बागै नट फायदा सिनि फायदा तो बते तंबा सिनि जे त्रिपुरा सा माथां जागिया इंतं माने जे त्रिपुरा सा एकत 6 मास बिसे इमप्लिमेंट खालायनि तंग माने बने ताकबा खालाय दिया कोनो पेपर दिया सरकार जों जिनि बोबाग्रा डिसाइड लाई दं जिनि बोबाग्रा हाइनेस बसानाय तामा उनाय ताना उनिया जिनि बोबाग्रानि लक्ष्यसे नि त्रिपुरा राज्य तो 2023 बीजेपी सरकार फाइमानि बोबाग्रा जदि 42 टा सिरि आलाय कोनो दिन त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा बीजेपी सरकार आसुक माया কোনো দিন আসুক মাইয়া বা ইতিহাস যে রেবতী ত্রিপুরা যে সামানি যে রাজপরিবার অপমান খায় মানে जों সিপিএম নি দালাল হনমানি বা একদিন সিপিএম নি দালাল রেবতী ত্রিপুরাनि কাহিনী आं गाम हातिग्रामोन आं मनिन्द ত্রিপুরা সিপিএম নি দালাল तंमानि বা আগে সিপিএম टिकेट मानजाव बा बिजेपि फायमानि नों लबियो नों फायो नोंसोरनो बनो सिगायरानि नांगला जों साबधान खालायनि नायनाय कोनो मते त्रिपुरा मथानि वान ताज जति खालाय त्रिपुरा मथानि सागो हट जोंनाय हट खूब साबधान बी केयरफुल निसिनि जाना नाय त्रिपुरा मथा इतना कमजोर नहीं है त्रिपुरा मथा के पास बहुत सारे दम है विकास देबबर्मा पढ़ाशोना शिखरे विकास देबबर्मा मिनिस्टार मानमानि सिनि बोबाग्रानि याकुं रमेशबो मिनिस्टार मानमानि बोबाग्रानो थाइखुलो मैसेबो मिनिस्टार मानमानि बोबाग्रा जुदि खुब खेलाय विकास देबबर्मानि खुचि खाम चले नुजाय थानाय जों नाया बदिते आनएडुकेटेड बर'नि करम जों खुंगिर गान्दिया बजे सामानि बयलार खुंनाय होनाय त्रिपुरा मथानि सा जुदि नों वान टाच खालायो नों पुरुन खुक्ति खुंनाय पुरुन विकास देबबर्मा साबधान इतना हिम्मत है तो इतना दम है तो ताज करके दिखाओ त्रिपुरा मथा को आग लगा दूंगा आग सिजी सिनिया को तागो त्रिपुरा सानि बुट बाय मिनिस्टार चागै एसी गाड़ी कालै एलाहि खालाय चले मानि सिदिन चले गला আপনি বাইনে কই নাই ফাইডি এক যোগ খালাই লড়াই সঙ্গে লড়াই ময়দান মারি নাই
Thank you.